पेपरान दिवपाक जाय म्हणजे तूंच पळय तें ह्या फावटीक ओके पुणेच्यान झालं मग तुका तू यो फोटो घालपाचो ना 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 मरे ना शांतादुर्गा कुंकळकार देवीक नमन करता आनीक आमगेलो जो ह्या फावटीचो सत्र्यांचो प्रोग्राम आहा तो ह्या फावटीक देवीच्या दिसाक म्हळ्यार आयतार दीस आयला 8 तारखेर मार्चाच्या म्हणजे मार्चाच्या 8 तारखेर सकाळ फुडें आमी देवीक महाअभिषेक घालतले सकाळीं 8:30-9 वरांचेर आनीक तेजे नंतर देवीची पुजा जातली मागीर तुगेलें सुवारी वादन जातलें आनी हें सगळें जातकर आमगेलो दनपारचो प्रोग्राम जो आहा तो महाप्रसादाचो प्रोग्राम आहा जवळ जवळ 2,500 ते 3,000 लोकांची जेवणाची वेवस्था केल्ली आहा आगरशाळेक 12 गांवकार सामके आमगेले डेडिकेटेड आहा ही सर्वीस महाप्रसादाची लोकांक दिवपाक तेजे नंतर देवी 1 वराचेर 12:30 वरांचेर विराजमान जातली पालक्यांक आनीक 1 वराचेर देवीची पालखी फातर्पेच्या तिगेल्या देवळांतल्यान स्टार्ट जातली आनीक ती गोविंद घाटयेच्या रुटान कुंकळ्ळेच्या मार्गाक वयतली कुंकळ्ळी देवीचें मूळ स्थान हें सगळ्यांक खबर आहा सगळे भाविकांक आनीक गोविंद घाटे वयल्यान ती पयलीं मल्लांगणी वयतली मल्लांगणींतल्यान तेजे नंतर ती सिद्धनगर वयतली आनीक मागीर भिवशां जें भिवशी पेड आसा थिंग रावतली आनीक भाविकांक दर्शन दितली तेजे नंतर वडी म्हणून आमगे कुंकळ्ळे पावचे पयलीं एक स्टॉप आहा देवीलें थिंग रावतली थिंग आमगेले खूब क्रिस्तांव बांदव मोठ्या उत्सवान देवीक स्वागत करपाक मोठ्या उत्सवान एक कडेन जाता आनी ते माटोव बिटोव घालून आपल्या जें पेड आसा देवीचें तें बरें सजयता आनी तेजे नंतर जवळ जवळ 3:30 वरांचेर देवी आपल्याल्या मूळ स्थान म्हणजे कुलवडो तळेबाट हिंगा आपल्यागेल्या वार्शीक जें पेड आसा तें बरें सजयल्लें आहा त्या पेडा भितर ती विराजमान जातली आनी जवळ जवळ 2.5 ते 3 वरां ती लोकांक दर्शन दितली कुलवडेच्या मूळ स्थानाक तळेबाटाक पिपळा पेडा कुशीक तेजे नंतर देविली पालखी जी आहा ती म्हारड म्हणटा वाड्यार वयतली माड्डांतल्यान मागीर मारकुटार वयतली मागीर पायराबान धेमानीक आनीक त्याच रुटान मागीर कट्यार वयतली आनी कट्या वयल्यान परती मागीर बोमडामळार येतली थिंगा देवी सगळ्यांक दर्शन दितली लोकल लोकांक आनी थिंगसान परती देवी देवळांत येतली आनीक देवळांत येतकीर मागीर देवळांत आनीक आमची विधी आसता आनी तेजे नंतर दुल्ल पेटीचो प्रोग्राम आसता आनी हें जाता म्हळ्यार जवळ जवळ 9:30 जाता देवी जेन्ना भायर सरता तेन्ना पालक्यां बसून मुखार 12 सत्र्यो ज्यो 12 वांगडांक रिप्रेजेंट करता आमगे कुंकळकारांक त्यो 12 सत्र्योय बी बरें मोठे गाजा बाजान बरें वाजप आसता बँड आसता हें जें ट्रेडिशनल बँड आमगेलें कुंकळकारच आमगेले जे आमचे त्या बँड समाजाचे लोक आसता ते वाजोवन देवीक मोठ्या गाजा बाजान मोठ्या उमेदीन देवीची पालखी मूळ स्थानार व्हरता आनीक लावन हो उत्सव साजरो करता हेका 2-3 नांव आहा ह्या उत्सवाक एक गुलालो उत्सव म्हणटा कित्याक आमी गुलाल लावन देवीची ही खुशी साजरी करता तेगेल्या गांवां मूळ स्थानार येवपाची दुसरी म्हळ्यार सत्र्यो उत्सव म्हणटा कारण 12 सत्र्यो 12 वांगडाक रिप्रेजेंट करून देवी बरोबर येता आनीक तिसरी म्हळ्यार रंगपंचमी अशी 3 नांव आहाय म्हण आमी तेका ट्रेडिशनली सत्र्यो म्हणटाय आनी खूब आमचे जे क्रिस्तांव बांदव आहाय जे आमचे पुर्तुगेज टायमार कन्वर्ट जाल्ले तेवूय बी मोठ्या संख्येन ह्या सत्र्यांक उपस्थित रावता आनी आमी बरो अरेंजमेंट केल्लो आहा सगळ्या स्टॉपांनी ज्या ज्या जाग्यार देवी रावतली त्या जाग्यांनी बरो अरेंजमेंट त्या वार्डांचे जे स्टॉप रावता त्या कमिटीनी बरे माटोव बिटोव घालून अरेंजमेंट केल्लो आहा सगळे भाविकां कडेन मागता की तेमी बरे डिसिप्लीन रितीन देवीच्या कृपा आशिर्वादाची पावती घेवची आनीक सगळी सुख शांती सारकी दवरून कसल्या भाशेची बोवाळ नासतना हो प्रोग्राम करचो अशी हांव सगळ्यांक विनंती करता आनी ह्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन हजर रावन
देवीच्या कृपा आशिर्वादाची पावती सगळ्यांनी घेवची. हे आतां आयतार आयले कडेन आसा, लोक खूब जातलो. हय, आमी खूब एक्सपेक्ट करता ह्या फावटी लोक, कारण आयतार हॉलिडे आनीक तशें पळोवपाक गेल्यार आमी बरे एलेबरेट अरेंजमेंट केल्ले आहा. हांव पर्सनली SP आमचो संतोष देसाय म्हणून आसा सावथ गोवा इन्चार्ज, तेजे कडेन बी उलयला आनी लोकल इन्स्पेक्टर डायगो ग्राशियस ताकाय बी सांगला की मातशी सिक्युरिटी वाडोवपाक आनीक बरे अरेंजमेंट करपाक. हर एक स्टॉपार ज्या ज्या जाग्यार रावतले आनी पुलीसय बी पालखे बरोबर येतले.